पिला माने पूर्व क्लास रे हम पढ़िथिले भल लागिला। आज देखिबा 6 नंबर पृष्ठा 6 नंबर पृष्ठा को आमे देखिबा। तो 6 नंबर पृष्ठा रे कोन कहिछि पिले देख आस 100 गणिबा। आस 100 गणिबा। देख पिले मु एकाठी 10टा पट्टी जोड़िली। एइटा गोटे पट्टी आ गोटे पट्टी एइटा गोटे पट्टी केतरा पट्टी हे गेला 2टा पट्टी आ गोटे पट्टी एइटा जदी जोड़िली केतरा हे गेला 3टी पट्टी हे गेला। आ गोटे पट्टी जोड़िले एइटा जदी केतरा हबो गोटे पट्टी ये 2 नंबर पट्टी ये 3 नंबर पट्टी ये होची 4 नंबर ये केते नंबर पट्टी हबो ये हबो 5 नंबर पट्टी। ताले आ गोटे पट्टी जोड़ी देले आसी जिवो 6 नंबर पट्टी। आउ गोटे जदि आमे जोड़ी दबा ताले आसीबो 7 नंबर पट्टी। आउ गोटे जदि जोड़ी दबा ताले केते आसीबो 8 नंबर पट्टी। एठी आउ गोटे जदि जोड़ी देबी ताले आसीबो केते 9 नंबर पट्टी। आउ गोटे जदि पट्टी जोड़ी देले ताले केते आसला 10 नंबर पट्टी। ताले 10 नंबर पट्टी रे 10टी पट्टी हमरो एठी जोड़िले जोड़िले ना नहीं 10टी पट्टी आमे जोड़िले हैला। ताले ये हैला 1 नंबर ये हैला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10टा पट्टी आमे जोड़ीचे नै कि 10टा पट्टी जोड़ीचे। ले प्रति पट्टी रे केतेटी अछि एथिरे 10 खंड अछि एथिरे केते खंड अछि एठी पुनी 10 खंड ताले 10 10 मिसले केते हैला 20। एथिरे मते 10 खंड अछि एठी 10 मिसले केते हैला 30। एथिरे मते 10 खंड अछि 10 खंड काइना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा अछि एठी मते 10 खंड जदि मिसिला ताले केते हबो 40। सेहि परि एथिरे मते 10 खंड मिसिले केते हबो 50। एथिरे 10 खंड मिसिले हबो 60। एथिरे 10 खंड मिसिले हबो 70। एथिरे एई 10 खंड जदि आमे मिसै दबा सी आसी जबो केते 80। एडी भी 10 खंड मिसैले आसीबो 90। एडी 10 खंड मिसैले आसीबो 100। ताल टोटल केतना हला 100 खंड हला। केते खंड हला 100 खंड हला। नला आमे जदि गणी परिबा जदि आमे गणीबा देखो जदि आमे गणी गणी जिबा धरा जाऊ एडा आमे हिसाब करिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तापर ए गुडे खंड रे लिखिबा 11 नंबर खंड ये भी आसीबो केते नंबर खंड 12। तापर केते नंबर खंड 13। तापर 14 खंड तापर 15 खंड तापर 16 नंबर खंड 17 नंबर खंड 18 नंबर खंड 19 नंबर खंड 20 नंबर खंड। तापर देखिबा 20 नंबर खंड पर की आसीबो 21 नंबर खंड तापर 22 नंबर खंड 23 नंबर खंड 24 नंबर खंड 25 नंबर खंड 26 27 नंबर खंड 28 29 नंबर खंड 30 नंबर खंड। तापरे 31 नंबर खंड तापरे केता आसीबो 32। तापरे 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तापरे 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। ताले केतेटी खंड अछि पिले देख एठी आमे केतेटी खंड लिखितिले एठी आमे लिखितिले 100 खंड। देख आमे एमिति लिखिले लेट हैला ना आमे मिसे 10 10 मिसे देला मोर लेट हैला डेरी कोडाला गणिया रे आमे एमिति गणिले कोन हैला
एमिति जदि 1 2 3 4 5 6 7 एमिति जदि गणी 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 एमिति गणी जिबा तापर एमिति गणी के जिबा तापर एमिति गणी के जिबा तापर एमिति गणी जिबा एमिति गणी गणी जदि जिबा ताहले हमको कोन हबो टिके देरी हबो जल्दी गणी परिबा नाही आमे कोन करिया 10 एटा गोटे 10 दल दल करी गणिया देख ये 10 आउट 10 मिसले केते हे गला 20 आउ 10 मिसले केते हे गला 30 आउ 10 मिसले 40 आउ 10 मिसले 50 आउ 10 मिसले 60 आउ 10 मिसले 70 आउ 10 मिसले 80 आउ 10 मिसले 90 90 रे 10 मिसले 100 केते जल्दी हमें हिसाब कर देले के जल्दी गणी पारले जल्दी गणी पारले ना नहीं पारले सेति पे हमें दल दल करी हमें हिसाब करबा हैला गोटे गोटे न गणी की दल दल करी हमें गणिबा ताले ताले एथिरे केते खंड अछि पिले एथिरे मोट 100 खंड रे गठित ताले 100 खंड लेकल केमी देखा जिवो एमिति देखा जिवो नै कि एपटरु 10 टा अछि तळुरु मते 10 टा एपटरु 10 टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तळुरु मते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड रे गणी गणी जदि जिबा पार्श्व रे गणी गणी गले 10 टा ऊपर तळु गणी गणी गले मध्य 10 टा अछि नै कि ताले एबे चिंता करो एडे केते खंड थिबो एडा रे के कहि परिबे एडा टोटल संपूर्ण केते खंड ए संपूर्णटा केते खंड ए संपूर्णटा होची 100 खंड आमे गणिले एबे गणिले ना एमितियार खंडटा को एटा गणिले आमे लाल कलर केते खंड अछि केतेटा पट्टी गणी दियो एटा गोटे पट्टी दीटा पट्टी तीनटा पट्टी ले केते खंड 30 तीनटा पट्टी ले केते खंड आसीबो 30 खंड आसीला आउ हळदिया पट्टी केतेटा रहिला हळदिया पट्टी केतेटा रहिला गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा माने केते खंड हबो पिले सातटी पट्टी केते खंड हबो 70 खंड नै कि गोटे पट्टी रे 10 खंड अछि देखो एठी गोटे खंड 10 टा ये 10 केते हैला 20 ये 10 केते हैला 30 सेहि परी एठी एठी 10 ले कहले केते आसिला हळदिया रंग 10 टा हैला एठी 10 ले कहले आ एठी 10 मिसेले केतेटा हैला 20 एठी 10 मिसेले केतेटा हैला 30 एठी 10 मिसेले 40 एठी 10 मिसेले 50 एठी 10 मिसेले 60 एठी 10 मिसेले 70 ताले को पिले 70 टी हळदिया रंग अछि आ 30 टी लाल रंग अछि ताले 70 टी हळदिया रंगर खंड अछि ताले 7 टी हळदिया दरकार रंगर पट्टी दरकार नै कि 3 टी लाल पट्टी अछि आ मोट केते खंड अछि 100 टा बा 10 टा पट्टी दरकार हम केतेटा पट्टी दरकार 10 टा पट्टी दरकार ताले बेड गणिबा केते खंड अछि हळदिया केते खंड अछि गणि दियो केतेटा पट्टी अछि हळदिया केते खंड 1 2 3 4 5 5 माने केतेटा 5 टी पट्टी माने 50 खंड केते खंड हला 50 खंड हला ताले हळदिया केतेटा अछि 50 टी खंड अछि लाल भी केतेटा थिबो गण लाल भी केतेटा थिबो गण दियो 1 2 3 4 5 एइडा मध्य एइडु एतिक मध्य केते खंड 5 टी पट्टी अछि 5 टी पट्टी माने 50 खंड गोटे पट्टी रे 10 टा खंड आउडे पट्टी रे 10 टा खंड केतेटा खंड हे गेला 20 टा खंड हैला आउडे पट्टी रे 10 टा खंड केतेटा खंड हे गेला 30 आउडे पट्टी रे 10 टा खंड केतेटा हैला 40 आउडे पट्टी रे 10 टा खंड केतेटा हैला 50 बा 5 टी पट्टी रे 50 खंड हे गेला सेहि परी हळदिया रे मध्य केतेटा खंड अछि एडे मध्य 10 टा ये मध्य 10 टा केते हैला 20 हे गेला आउ 10 मिसले केते हैला 30 हैला आउ 10 मिसले केते हैला 40 आउ 10 मिसले 50 ता माने 50 टी हळदिया खंड आउ 50 टी लाल खंड अछि ताले आम केतोटी पट्टी दरकार केते रंगर पट्टी अछि हळदिया रंग 5 टी हळदिया रंगर पट्टी अछि आउ 5 टी लाल रंगर पट्टी अछि ताले मोट मिसले केते खंड हे गेला 10 100 टी हैला 100 टी खंड बा 10 टी पट्टी 100 टी खंड बा 10 टी पट्टी अछि एबे एठी गणिबा केते खंड अछि डैश टी खंड हळदिया खंड रंग अछि गोटे पट्टी ए गोटे पट्टी रे केतेटा थिबो 10 टा आउडे पट्टी रे केतेटा थिबो एटा 1 नंबर पट्टी एटा 2 नंबर पट्टी 2 नंबर पट्टी रे केतेटा थिबो पुनी 10 टा थिबो दिटा मिसले केतेटा हला 20 हला नै कि एटा केते नंबर पट्टी 3 नंबर पट्टी हेबो एटा केते नंबर पट्टी 4 नंबर पट्टी हेबो ताले हळदिया रंग 4 टी पट्टी अछि ताले सबुजा मिसले केते ये 10 मिसाण 10 20 ये 10 मिसाण कले केते हबो 30
এইটা মতো 10 ମିଶାଣ କଲେ କେତେ হবে ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 40 ଖଣ୍ଡ ହବ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରେ 10ଟା ହେଲେ 4ଟା 10 ମିଶିବ ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଇଗଲା 40ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି କେତେଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି 40ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇପରି ଲାଲ କେତେଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖ ଗଣ ପିଲେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଏଇଟା 10 ହବ ଇଏ 10 କେତେ ହେଲା 20 ଇଏ 10 30 ଇଏ 10 40 ଇଏ 10 50 ଇଏ 10 60 ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା 60ଟା ଖଣ୍ଡ ହେଲା ତ 60ଟା ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦବା ଲାଲ ହଉଛି 60ଟି ଖଣ୍ଡ 60ଟି ଲାଲ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଗଣିବା କେତୋଟି ରଙ୍ଗର ପଟି ଅଛି ହଳଦିଆ ପଟି କେତେଟା ଅଛି 4ଟା ଆମେ ଗଣୁଥିଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି ଅଛି 4ଟା ପଟି ଅଛି 4ଟା ପଟି ଆମେ ଲେଖିଦବା 4ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି ତାହେଲେ 6ଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି ତାହେଲେ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖ ଇଏ 40 ଖଣ୍ଡ ଇଏ 60 ଖଣ୍ଡ ମିଶିଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହେଲା 100 ଖଣ୍ଡ 40 ଆଉ 40 ରେ 60 ମିଶିଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଆସିବ 100 ଖଣ୍ଡ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ 40 ଆଉ 60 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇ ଆଙ୍କ ଦିନ ମିଶାଣ କଲେ 100 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋଟ ପଟି କେତେଟା ଅଛି 10ଟା ପଟି ହେଲା ସେଇପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଗଣି ଦିଅ ଏଠି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି କେତେଟା ପଟି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 8ଟା ପଟି ଅଛି 8ଟା ପଟି ହେଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ 80 ଖଣ୍ଡ ସେଇପରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପଟି କେତେଟା ଅଛି 2ଟା ପଟି ଅଛି ନା ନାଇଁ 2ଟା ପଟି ମାନେ କେତେ 20 ଖଣ୍ଡ ହେଲା ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ପଟି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ହଳଦିଆ ପଟି 20 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇପରି ଲାଲ ପଟି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି 80 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଲାଲ ପଟି 80 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇପରି ହଳଦିଆ ଲାଲ ଖଣ୍ଡ ହଳଦିଆ ପଟି କେତୋଟି ଅଛି ହଳଦିଆ ପଟି 2ଟା ଅଛି କେମିତି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଟି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଟି ତାହେଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ହଳଦିଆ ପଟି ଅଛି ସେମିତି ଲାଲ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପଟି ଅଛି ଗଣିବା ଆମେ ଦେଖ 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା ପଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଲାଲ ପଟି 8ଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡ ମିଶେଇଲେ କେତେଟି ହବ 100ଟି ହବ ହେଲା ଆଉ ପଟି ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 10ଟି ପଟି ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମକୁ ବହୁତ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ପିଲେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲା କାଲି ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ଏତିକ କରିବା 5 ନମ୍ବର ଆଉ 6 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା କଲେ କାଲି ଆସିଲେ ପୁଣି 7 ନମ୍ବର ଆଉ 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା କରିବା